Oh, dibatasi kuasa jiwaku lanaiku tertutup bandu berbangluku Shalom menjual-jual man banta Krina, selamat hari Minggu khusus naman bandu Krina perpulungan GBKP Gedung Johor si tetap setiar kebaktin di rumah nari. Salam sehat man banta Krina. Kata dibatasi seman bantai waswari Minggu tanggal 10 Januari tahun simbaru enda iba dibas kitab Yohanes. Mari sibuka pustaka sibadiata Yohanes bindu sada ayat 40 ayat 50 sada. Mari sioge ras-ras kam irumah nari kami ijen dan nari si benaken. Idilo Yesus si Filipus ras Nathanael. Papagina berkat Yesus ku Galilea. Di Galilea jumpa ras Filipus, nina Yesus manbana, mari ikutkan aku. Filipus asalna ibet Saidanari emokuta Andreas ras Petrus. Jenari jumpai Filipus si Nathanael nina, kami go jumpa ras ia. Si singetkan Musa ibas kitab undang-undang, bagepe si singetkan ibas kitab nabi-nabi. Gelarna Yesus, ia anak Yusuf i Nazaret nari. Tapi nina Nathanael bancikin si mahuli rei Nazaret nari. Ngaloi Filipus marilah sinahan. Asumida Yesus reh Nathanael dahi ia ngerana ia karena Nathanael nina. Enda makala Israel si asli lalit si palsu ibas ia. Megisi nungkun Nathanael nina kuga penandain doaku. Arjabab Yesus ope denga kami di lo Filipus ngokwidah kami tero batang ara. Ngalawi Nathanael, oh guru, kam kap anak di bata, kam raja kala Israel. Nina Yesus manbana. Perbahanku katakan kuidah kami tero batang ara maka kam te manbangku. Pagin idah duma kejadin si beli nasangkan si endah. Jenari nina Yesus man kala idah duma pagi talang surga. Jenari nangkin nusur malaikat-malaikat di bata dahi anak manusia si isuruh di bata. Sejenda makata di bata si seman banta jana temata emakap Yesus anak di bata raja Israel. Kekelani Tuhan apa ikam si pernah salah menilai sekala jelma. Sekali jadi ope masa pandemi enda lit sada gereja si pak sana ngelaksanakan perayaan Natal si meriah. Emaka kerina arbagai-bagai persikapan go ibahan. Bahkan dekorasi mulai dari gerbang sampai ke dalam gedung gereja ngomkuh ibahan. Perpulungan sirehen pe baju mejile kerina lalit si asal-asal penampilannya. Tapi lit sada pemandangan si kurang sedap dipandang. Kita kan i gerbang deharkan pintu masuk ku gereja lit sekala gelandangan kundul ije mindo-mindo. Maka piga-piga perpulungan rendahi gelandangan iberena sen jenari pelawesna. Sebab nina kehadiran gelandangan merusak pemandangan perayaan Tapi kasih terjadi si gelandangan daing go ia lo kena sen lah buka ia lawas tapi justru masuk ia ku gedung gereja sambil mabatas. Si kepeikan tas isina jubah pandita ras pustaka si badia. Kepeikan gelandangan emokap sekala pandita si mabai perayaan Natal si menyamar jadi gelandangan guna baci nguji kugange pandangan perpulungan Kekelani Tuhan menilai kalak si deban merupakan keahlian kita manusia. Payatahlah. Lapelit pendidikan khusus guna menilai kalak si deban perlu kerina kita menilai.
Cara mengganti kita menilai sesuatu, menilai kalak si dewan berdasarkan kai singgo si bagi, berdasarkan kai singgo si idah matata. Pas bagi penilaian Nathanael nandangi Tuhan Yesus anak Nazaret. Bas pala sabata enda maris pabagasi. Palas renungan tak enda emangkap ngerana karena kisah pemilihan ajar-ajar Tuhan Yesus. Ija idilo na Filipus ras Nathanael jadi ajar-ajarna. Perlebih Tuhan Yesus jumpai Filipus, ni naman Filipus, mari ikutkan aku. Filipus enda anak Betsaida. Maka kenca ia ajak Tuhan Yesus ia jadi ajar-ajarna, ia ajak Filipus ka si Nathanael. Ni nama Nathanael, aku ngo jumpa ras ia. Ia huruf besar ngatakan Tuhan Yesus. Si tersurat gelar naibas kitab undang-undang Musa, si tersurat gelar naibas kitab nabi-nabi. Ya anak Yusuf kutana i Nazaret nari nina. Maka kaya nina si Nathanael pancikin si mahuli ra i Nazaret nari. Terjadi penilaian mabagai. Tempat-tempat Nathanael enda mapas kalian nandangi kuta Nazaret. Sebab memang rikutkan data geografis na kuta Nazaret enda emang kuta si kitik-kitik si letak na i perbukitan. Luas nape terjang 2700 meter kali 200 meter ngencah. Janah kuta labo terkenal pak sasi Ada istilah tagan duari megati si katakan lah masuk peta. Bagaimana kira-kira kuta Nazaret Canalik ma istilah si ipake kalak pak sasi gunang gelari anak kuta Nazaret emakap Nazoraios. Nazoraios emakap istilah tapi ungkapan guna mengejek anak Nazaret. Sila bulit berpendidikan, sila bulit kalak sir jabatan tapi sir pangkat janah miskin ka. Masih melatar belakangi penilaian Nathanael nandangi kuta Nazaret. Pancikin si mahuli re Nazaret nari nina. Tempat yang mapas nandangi kuta nandangi Tuhan Yesus pe. Tapi kepegan sikap mapas Nathanael enda ibalas Tuhan Yesus alunurikan isekin Nathanael enda. Nina ibas ayat 47 enda makala Israel si asli lalit si palsu ibas ia. Kata-kata Tuhan Yesus enda arban Nathanael sengget. Senari isungkun na uga maka tandain doaku nina man Tuhan Yesus. Senari nina Tuhan Yesus ope di lo Filipus pekam nggo kuidah kam itero batang ara. Ntisi kita meneliti kata-kata Tuhan Yesus yang ngatakan enda makala Israel asli silalit si palsu ibas ia. Di ibas bahasa Indonesia kata lalit si palsu bas ia ipake istilah tidak ada kepalsuan. Cana adirikutkan bahasa asli na bahasa Yunani ipakai istilah dolos dolos artinya tipu muslihat, tipu daya, kelicikan. Artinya tidak. Berarti digabungkan tidak ada tipu muslihat, tidak ada tipu daya, tidak ada kelicikan. Ibas diri Nathanael enda. Alu kata si deban Tuhan Yesus ngatakan maka Nathanael enda emakap kalak si bujur, kalak si polos, si tutus ia ibas kata di bata. Teridandai ibas ayat 48b maka ikatakan Tuhan Yesus Nathanael pak sana kundul itero batang ara. Batang ara maka batang kayu si buwe dahan-dahana semaka pas jadi ingat cilinggam si nyaman. Biasana kalak kundul itero batang ara adibas paksa ia rukur entape ngoge Taurat. Cenarikan cai katakan Tuhan Yesus bagaimana Nathanael. Nina Nathanael ngalawi ayat 40 siwa. Oh guru, kamkap anak di bata, kamu raja kala Israel nina. Ije minterkel lit pengakunna. Sindu be tempam mapas kel ia nandagi Tuhan Yesus si asal na ikutan Nazaret kuta si kiti sila bot terkenal kuta si miskin tapi kepe kendungna ia mengakui darat sada pernyataan oh Yesus kam guru anak di bata dengan raja kala Israel engkai sebab labo pernah ia jumpa kala si bagi Tuhan Yesus pertama kali kalau ia jumpa tapi kok itandai na diri Nathanael.
Salut Nathanael. Cenari nina Tuhan Yesus muai deng ngapagin kejadian terbelinan sinandangi iidah Nathanael. Ija malaikat pe pagi nangki nusur dahi anak di bata anak manusia. Kekelani Tuhan kai dage makna si banci si tarik kubas kegeluhan ta arah renungan ta sendah. Lit telu hal si banci yang katken kami guna jadi renungan ta. Si pemenai mengkap di bata makaikan hal-hal si kitik guna baci duduhkan rancangan nasimbelin. Tentu secara manusiawi rukur kita engkai makai bahan Tuhan di bata Tuhan Yesus belin i kuta Nasaret, kuta si kitik, kuta si musil, sila bolit kalak sir pangkat re ijenari pe. Si tuhuna kerina merupakan bagian dari rancangan di bata. Adisi teruskan ngoge ku kitab Yohanes pindu 2. Sida ije terjadi mujizat pertama silakokan Tuhan Yesus i kutakana. Kutakana kuta si kitik-kitik nge. Si letakna agak ke utara bagian timur kuta Nasaret. Engkai maka Tuhan Yesus lah arbahan mujizat pertama i Yerusalem atau i Samaria gelah itandai kalak sinterem iya. Tapi justru mujizat pertama terjadi i karena jana iya pe belin-belin i kuta Nasaret. Si pak sasi megatikel iejek kala alu istilah Nazoraios. Ejekan man kala kuta Nasaret. Kekalian Tuhan kepeikan kuta si kiti merupakan sebuah simbol. Makap simbol kini terukan ukur. Tuhan tak ngajarkan kita maka arah hal-hal si kiti banci ipakena guna nuduhkan kuasana simbelin. Cenari arah hal-hal si kitik pe teridah maka Tuhanlah membeda-bedakan jelma si kugape. Bahkan kuta entah pe jelma sila yang anggap penting si megati anggap enteng kalak si deban banci ipake Tuhan. Enda nuduhkan maka Tuhan di batata Tuhan di bata si terukur lah somong. Laya pernah gengsi. Amin pe Tuhan Yesus anak di bata belin-belin i kuta Nasaret. Kuta si kitik. Adi bagai kai dage dalan-dalan tak guna menyombongkan diri. Adi Tuhan tapi Tuhan si arma terukur. Bahkan adi singet-inget maka kerina silibas geluta enda si jadi kerajaan ta merupakan titipan dengan pemerai bas di batanari. Lit pak sana pagi ibuat naka sebab lalit si kekal selain Tuhan di bata. Lalit dalan tak guna menyombongkan diri. Makasih peduakan kebaikan Tuhan di bata jine sirem petandakan dirina man manusia. La bulit gegah kengasupan manusia guna darami Tuhan meneliti kuga Tuhan kuga rupana janah kuga ia erdahin guna geluh manusia. Sebab ia jinenge si nusur guna petandakan dirina erkelangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus redahi Filipus ras Nathanael guna petandakan ise ia cenari ngajuk gelah 2 kala jadi ajar-ajarna. Jadi alu kata si deban Tuhan tae banci makaikan berbagai cara guna petandakan diri man kita manusia. Banci arah pustaka si badia, banci arah kesaksin serayan Tuhan, banci arah kesaksin teman seperpulungan. Misalnya selamat ibas bahaya nari, sehat bas pinakit si parah rasi debanna, rikut peseku pengalaman pribadi ta. Tentu kira geluh ta, lit ngepengalaman ta, lepas ibas bahaya nari, atau mungkin selamat ibas percobaan nari. Si merupakan pengalaman guna kita nandai Tuhan di bata. Di bata, reku tengah-tengah geluh ta, encidahkan kuasana, ardahin arah kerina dampar kegeluhan ta. Mari coba ingat-ingat. Maka arah renungan tak endak iajak kita gelah tetap ngerembakkan diriku di bata. Tetap tutus sembah man bana singgong petandakan diri naman banta. Tetaplah setia arkiditekan alupaguh man di bata sebab ia kak simada kita. Dengan tuhu-tuhu ia tehna karena dirita bagi penandai Tuhan Yesus nandangi Nathanael. Dan ngapain ia jumpa minter go itu Tuhan Yesus isi Nathanael indah.
Tentu kita pe bagi kang itandai Tuhan. Itah nakai rahasia ta, itah nakai buni-bunita, itah naku gabiak ta. Lali si terliga ni bas di bata. Maka man bana sajalah kita renalem. Si petelukan Yesus anak di bata Raja Israel pas bagi temata sendah. Maka pengakuan si Nathanael kenca jumpa ras Tuhan Yesus. Adik kita kugang yang pengakun tanandangi Tuhan Yesus kidakah kita jadi kalak Kristen. Tak kita ibas kerina dampar kegeluhan ta Tuhan hadir ku tengah-tengah geluta. Bahkan adirikutkan pengalaman pemazmur si jadi ogen tandai. Itu riken nama ka lalin ingan ta manusia cebuni dau ibas di bata nari. Sebab Tuhan di bata tetap hadir ku tengah-tengah kegeluhan ta. Bahkan ibas doni kematen pe Tuhan jumpai kita lalin ingan cebuni tanda maka Tuhan berkuasa. Maka kuga pengakun ta karena kuasa Tuhan arusna adingo si tandai maka Tuhan kap sir kuasa ibas geluh ta si mada kegeluhan ta ngomin kita beluh arban pengakun karena ise Tuhan di bata ngomin kita beluh guna arsak si man kalak si deban semaka reterem na kalak si nandai di bata dengan ngakui maka Tuhan di bata berkuasa. Artina alu kata si deban kekelani Tuhan tugas ta kita kalak sita idoni enda maka arsak si karena Tuhan. Arsak si manjal masin teram kuga Tuhan di bata semaka baci kerina si sidoni enda te nandangi di bata cenari tutus sembah manbana. Maka marilah tetap geloh bas kini tekan si pagoh man Tuhan. Gelah tole sinanami pengalaman-pengalaman kejadian-kejadian si terbelinan asangkan singgo sinanami kita kidakah geluta enda bagi sini turikan Tuhan Yesus man Nathanael. Ibas kita geluh ngerembakkan diri ras Tuhan di bata tentu sinanami mo kejadian-kejadian simbelin sincidahkan kuasana nandangi kegeluhan ta. Dia mungkin bas masa pandemi COVID-19 enda terbatas dengar kita siku gereja. Janah entar mendengasi arkebaktin i rumah nari. Tapi aturna arkebaktin i rumah nari labong kurangi hikmat kita sembah ku Tuhan. Khususna minggu enda. Si benakan mepekan penata layanan bas tahun 2020 sada enda. Mulai warisi sendah sengayak wari Sabtu. Ije me kita iajak guna menata mulihkan. Cara tarukur, cara tarkini teken, cara tarsembah ku Tuhan, cara tak kelengi sisi jabuta, bagepe cara tak guna bergaul, ras kerina jelma bas doni indah. Maris cidahkan kestianta. Arap itu berni makari teridah, apa kita si tetap tutus dengan setia apa silang. Janah arah kita mengikuti pekan penatalayanan enda, mau pagi, itambahkan semangat man banta guna menakan perpulungan jabu-jabu, menakan PA-PA secara kategorial, guna baca tetap kita ngorati kata di bata, ngangkai-kai surah-surah di bata, ku tengah-tengah geluh tau. Tak kita, maka kita enda, jabu kalak sirkini teken, ngom ipilihna, guna jadi anak-anak terang. Guna saksi karena kuasana gelah mbar berita si meriai arah kita, arah anak-anak ta, arah kerina si isi jabuta, gelah na seisi doni enda pemeta isekin Tuhan Yesus anak di bata, Raja iwas doni enda. Amin. Tuhan sepengasuh kita dalam katana.